السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدرهم بدار العظيم. Beliau sekarang mengucapkan salam dan selanjutnya memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecukupan kepada kita semuanya, dan beliau juga mengucapkan dua kalimat syahadat beserta membacakan salawat bagi yang mudah-mudahan menjadikan sebuah keberkahan. Amin ya rabbal alamin. ونقدم الشكر الجزيل لشيخنا يا إمام غني على هذا الاستقبال وعلى هذا الأدب وعلى هذه الحضارة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناته إن شاء الله. Beliau katanya mengucapkan banyak terima kasih kepada antum semuanya ya, yang begitu luar biasa dalam berbagai penyambutan dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan berbagai kebaikan. Amin. وما سمعنا من المدح من الثناء الفقير خالي عنه وعالي عنه تماما، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لما ظننته حقيقة، لأنه يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن في ما شاء، وهذا من باب حسن الظن. خاصة ليس فوقهما شيء من الخير، حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. وطالما ظننتم هذا الظن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق ذلك. Begitu beliau katanya mengucapkan secara atas husnudzannya Anda semuanya, maka semua yang dihajatkan, semua yang diinginkan oleh Anda semuanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وبعد النبي صلوات ربي وسلامه عليه جاء إلى هذه الأمة بقاعدتين. Katanya beliau membawakan bahwasanya Rasulullah SAW datang ke umat ini dengan dua patokan. قال إنما بعثت معلما. Yang pertama membawa sebuah hadis bersama kami Nabi diutus untuk menjadi seorang pendidik. التعليم أكبر عبادة في هذه الأمة. Dan belajar ataupun mengaji adalah sebuah nilai terbesar di dalam perbuatan ibadah. وهذا فضل كبير. Ini adalah keutamaan yang besar. نحن معاشر الأنبياء يقول الحبيب لم نورث دينارا ولا درهما. Kami katanya bahwasanya seluruh para nabi, para rasul tidak mewarisi apapun, tidak mewarisi uang, dirham dan apapun. كان ممكن يورثون مثل هذه، ممكن عطاء الله واسع. Tetapi katanya mungkin saya seperti itu, padahal lebih dari semuanya itu memberi siapa beliau dari Allah yang Maha Luas. روعته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شبابي. Padahal kalau mereka menginginkan bahwasanya dunia gunung dijadikan emas, tetapi Nabi melarangnya dan tidak menjadikan gunung tersebut. ولكن ورثنا العلم. Akan tetapi Nabi mewariskan ilmu. فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. Kalau orang mengambil ilmu, berarti dia mengambil bagian yang terbanyak dari ilmu. هذه الخصلة الأولى. Ini adalah bagian yang pertama. أما الخصلة الثانية Adapun bagian yang kedua, إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. kami diutus untuk menyempurnakan kepribadian mental dan akhlak kalian. فلا يستقيم المؤمن إلا بالاثنتين. Tidak akan bisa menjadi sejalan dan juga istiqomah seorang mukmin kecuali dengan dua hal ini, ilmu beserta akhlak. وإلا إن كان العلم فالعلم حتى مع إبليس عالم. Kalau memang besar dasarnya adalah ilmu, iblis saja pintar, iblis saja seorang yang sangat luar biasa dalam ilmu. لكن ما عنده أخلاق. Tapi ngapainnya tidak mempunyai kepribadian dan akhlak. وإن كان بالأموال فقارون أكثر منا أموالا. Dikata dengan harta, mereka lebih banyak di dalam harta kepemilikan. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة من القوة. قارون هذا أتاه الله أموال لا يمكن أحد قبله ولا بعده يكون مثله. Begitupun juga kalau tahu umurnya adalah sebuah harta, bagaimana Qarun yang begitu kaya raya berlimpah dengan hartanya. إذا انتبه لا العلم يكفي Akan tetapi hati-hati, yang ولا المال يكفي bukan harta yang menjadikan sebuah ولا السلطة تكفي. Begitupun juga jabatan. قد آتى الله سبحانه وتعالى فرعون وهامان من السلطة حتى دعوا الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى. Bagaimana seorang yang diberikan kepangkatan dan sehingga menjadikan sombong yang luar biasa mengaku sebagai Tuhan yang mulia. فقد يجمع الله لك العلم ويجمع لك
المال ويجمع لك السلطة. Tetapi diberikan ilmu, diberikan harta, diberikan kedudukan. لكنها لا تغني من الحق شيئا. Akan tetapi semua itu bukan daripada hak milik sama sekali. ما أغنى عني ماليا. Tidak menjadikan kecukupan untuk kami materi. هلك عني سلطاني. Bahkan kepemimpinan bisa mencelakai. إذا الله جل وعلا ينبهنا يؤدبنا بهذه الآيات. Karena itu Allah mendidik dan juga membawa kami dengan hal tersebut yaitu ilmu. وكثيرا قالوا من فاته الكتاب فلا تفوته الأخلاق. Kalau orang membuka kitab maka tidak akan terlepas daripada akhlak. وقالوا من زاد عليك في الأخلاق فقد زاد عليك في التصوف. Kalau orang bertambah di dalam kepribadian akhlak berarti dia bertambah di dalam kesucian diri. هذا لعموم الأمة أن يكونوا على أخلاق حسنة. Semua ini diberikan untuk keumuman setiap manusia untuk berakhlak yang baik. وبطالب العلم أولى. Akan tetapi bagi seorang pelajar, seorang yang menuntut ilmu itu lebih layak dan lebih الأدب مع الله. Adab yaitu sebuah kepribadian yang baik dengan ألا Allah. تعترض على المولى جل وعلا. Jangan sampai ada sedikit penolakan di dalam hati kepada Allah. الأول وكيف قول ذي الحمد يعترض على الله الذي خلق. Bagaimana kita akan menolak semuanya kepada Allah dengan mengatakan bagaimana semuanya pada Allah yang memberikan dan menciptakan. التأدب مع رسول الله. التأدب مع الله، التأدب مع رسول الله. Begitu pun juga berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Nabi Muhammad. التأدب مع أهل الله. Dan juga bertaatub berakhlak kepada ahli Allah. قال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: Nabi Muhammad bersabda, ليس منا bukanlah umat kami من لم يرحم صغيرنا orang yang tidak mempunyai rasa ibadah kepada yang ويوقر tidak كبيرنا menghormati orang yang lebih tua dari ويعرف لعالمنا حقه. dan juga harus tahu keberadaan orang daripada kepemimpinan atau ilmu. الحبيب أخرجه من دائرة منا من دائرة الإسلام لأنه لم يتأدب. Begitu pun juga semua orang di dalam Islam ini menjadikan nilai yang terendah kalau dia tidak mempunyai adab. وبالعكس تماما من تأدب قربه النبي صلى الله عليه Kalau وسلم. orang yang beradab maka akan semakin dekat dengan Nabi Muhammad. هذا سلمان الفارسي صحابي من صحابة رسول الله. Bagaimana Salman Al-Farisi seorang sahabat daripada sahabat خدم الحبيب صلى الله عليه yang selalu وسلم. menjadi melayan dan pelayannya dan تأدب مع النبي صلى الله عليه beradab وسلم dengan Nabi Muhammad. مع أنه ليس عربي هو عجمي. Padahal Salman Al-Farisi bukan orang selain Allah. بل كان عبدا يشترى ويباع. Bahkan dia seorang hamba yang dijual dan dibeli. لكنه بأدبه مع الحبيب صلى الله عليه وسلم Karena beliau dasarnya beradab kepada Nabi Muhammad. نال مرتبة خاصة به لم ينلها غيره. Yang mana beliau mendapat sebuah kedudukan yang tinggi yang tidak dimiliki oleh siapa. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: Sabda Nabi Muhammad. سلمان منا أهل البيت. Salman adalah dari bagian keluarga. ما شاء الله وأنتم تقرؤون حضرة الإمام عبد الله السودان. Kalian semuanya membaca Abdullah Basawda. إمام عظيم. الإمام عبد الله السودان هذا إمام Ini Abdullah Basawda adalah seorang pemimpin yang besar من العبادلة السبعة. daripada kelompok Abdullah yang 7 mempunyai dia. فقيه، Seorang ahli fikih, عالم، seorang yang mempunyai كثير في وقته كانوا مثله banyak dari dalam kalangan وما أطلقوا عليه. kadang-kadang meliputi semuanya. لكنه بأدبه مع أهل البيت صار يطلق عليه سلمان أهل البيت. Maka beliau karena beradab dengan keluarganya Nabi, maka beliau pun menjabat seperti yang disebutkan oleh Nabi Salman daripada keluarga. صارت الحضرة هذه مع أنها مجموعة من أدعية أهل البيت لكن بمحبة لهم صارت الحضرة يقرأها أئمة أهل البيت. Karena beliau mengumpulkan yang mana dikumpulkan itu adalah doa daripada keluarganya Nabi Muhammad SAW, maka banyak membaca daripada keluarga Nabi sendiri daripada فمن آثار محبته وأدبه لذرية النبي أن كانت هذه الحضرة تقرأ في أصقاع الأرض في أزمان كثيرة إلى زمننا هذا. Karena keberkahan beliau dengan keluarga Nabi, takluk hatinya mencintai kepada keluarga Nabi, sehingga Abdullah Basawda ini dibaca di mana-mana hingga saat بركة الأدب مع أهل البيت. itu disebabkan beradab berakhlak dengan keluarga Nabi. وإن كثير من العلماء قد ألفوا مصنفات كبيرة لكن لا نفعلها ولا انتشار لها ولم يسمع الناس بها. Bahkan banyak ulama-ulama besar kalangan ini bisa bertumbuh kemana-mana dan
tidak banyak orang mengenal, tidak orang banyak juga menyebarkannya, bahkan tidak membacanya daripada susunan karangan. وهكذا تسمعون عن الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الإمام الكبير. Bagaimana saya berarti Al-Attas, Al-Attas. كان عنده تلميذ خادم له اسمه عبد الله باراس. Beliau mempunyai seorang murid yaitu bernama Abdullah Baras. متأدب تماما منطق تماما في الحبيب. Beliau adalah seorang yang berakhlak yang luar biasa dengan gurunya yaitu Habib Umar. لا منزلة لم ينلها أحد غيره. Yang tidak didapati kedudukannya oleh siapapun yang bisa dimiliki oleh فتح الله عليه ببركة أدبه مع Allah حضرته. bukakan semuanya karena keberkahan beliau. حتى قال الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس من فرق بين عمر بن عبد الله العطاس وبين علي باراس لا يفلح، يعني كأنهم شيء واحد. Kalau orang coba-coba mau memisahkan antara Habib Abdurrahman Al-Attas dengan Syekh Ali Baras yaitu tadi muridnya tadi, maka itu tidak akan sampai dan tidak mendapatkan kebahagiaan karena dipisahkan antara Syekh Ali Baras dengan Habib Al-Attas. فلا يذكر الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس إلا ويذكر الشيخ عبد علي باراس. Tidaklah disebut bernama beliau Habib Abdurrahman Al-Attas, pasti harus disebut namanya Syekh Ali Baras. أنتم ترون إذا كنتم تقرؤون راتب العطاس ما الفاتحة إلى صاحب الراتب كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس مباشرة والشيخ علي باراس. Kita tidaklah membaca Ratibul Attas, cuma di dalam Fatihahnya pasti di situ disebutkan begitu kita al-Fatihah kepada Syekh Habib Al-Attas, maka pasti di situ Al-Habib Al-Syekh Ali Baras. وكم نحكي وكم حكى القرآن عن يعني كثير من القصص ومن السير إنما ارتفع أهلها وذكر شأنهم بسبب التأدب. Banyak orang disebut di sana sini dan mahsyur ke semuanya itu disebabkan bukan apa-apa karena bagaimana berakhlak beradabnya orang tersebut. هذا الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين عين تريم أو يعني إمام كبير كتب عظيم. Ada Abdullah bin Ali Al-Haddad. لا علوي بن عبد الله بن علي بن شهاب. Abdullah bin Ali bin Syihabuddin. Beliau adalah seorang ulama yang besar. لكنه كان طالب هكذا، كان طالب مثل الطلبة. Akan tetapi beliau adalah seorang pelajar yang pelajar seperti yang في lainnya. وقت الطلبة عند الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري. Pada suatu saat beliau belajar kepada pendiri daripada ribat yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Syatiri. متأدب. Begitu berakhlak dengan gurunya. ربما أقرانه ومن هم في سنه كلهم يحملون الكتب يقرؤون عند الحبيب. Atau yang lain-lainnya teman-temannya membaca kitab-kitab di depan guru. وهذا الحبيب ايش يسوي؟ Apa yang dilakukan oleh ايش وظيفته؟ Apakah kegiatannya? وظيفته يصب القهوة، يصلح القهوة ويصبها للحبيب هذا وللطلاب. Beliau kerjaannya adalah menyiangin air, masukin kopi ke tempat-tempat untuk pada yang hadir, para pelajar saat itu. Itu yang dilakukannya, bukan belajar seperti yang lain. ما يقرأ شيء كتب على الحبيب. Tidak baca kitab seperti yang lain. حتى أقرانه يضحكون يتكلمون عليه. Kadang-kadang teman-temannya sampai menjadi guyonan. يقولون كيف Apa yang هذا علوي، يقولون مثل الحصى مثل الحجر مثل الباتو مثل الحجر في طريق الماء مثل الحجر في طريق السيل، ما ينتفع، يمر الماء عليه لا ينبت زرع ولا يحفظ ماء ولا شيء. مثل الحجر، ترون الحجر يمر عليه الماء ما ينتفع بالماء وإن مر عليه الماء. sampai diguyonin oleh teman-temannya. Alwi ini katanya seperti batu yang ada di sungai. Bagaimana batu di sungai? Mengalir air. Sama sekali tidak ada yang membekas. Di batu tersebut mengalir begitu saja air. Itulah guyonan yang dilakukan oleh teman-temannya di saat beliau belajar karena kerjaannya nyangin air, menyediakan untuk mereka yang hadir pada saat itu. Bukan baca kitab, bukan ini, bukan itu yang dilakukan. تأثر هذا الولد الصغير، تأثر من كلام أصحابه وإخوانه يضحكون عليه كل يوم، يقول أنت مثل الحصى في مجرى الماء ما تنتفع. نحن ما شاء الله كم كتاب قرأناه على الحبيب، كم كذا مسائل، أنتم فقط تطبخ القهوة وتوزعها خدام. Sampai dikatakan oleh teman-teman, ngapain katanya? Yang lain baca kitab, hafal kitab ini, ente ngapain katanya? Seorang hanya pelayan, seorang pembantu, tiba hanya nyuangin air, bawa nyari api begitu, ngapain katanya? Nah seperti kami baca kitab ini, hafal itu, hafal ini. امتنع ما عاد حضر، يعني تأثر انكسر قلبه، ما حضر الروحة اللي يعملها الحبيب والكتب اللي يقرؤونها ما عاد حضر. Ada suatu saat memang itu membekas di hatinya beliau. Yang lain pada belajar, saya timbang begini. Ada sesuatu di dalam hatinya karena memang dia jongkok, dia jaga-jaga oleh yang lainnya karena tidak pernah hadir yang lainnya pada roha Al-Habib Abdullah bin Umar. افتقدوا الحبيب قال وين علوي؟ Kemudian suatu saat dicari kemana Alwi ini katanya. جاء لما بعدين انتهت الدرس والروحة دعاه لوحده. Nah,
tiba-tiba ntar jodoh yang salahnya, ntar kalau ketemu Ali panggil sih. Kalau sudah selesai rohan, suruh dulu sih. قال علوي كأنك ما حضرت الدرس كما هي العادة. Kenapa kamu nggak pernah hadir seperti yang lain gitu? Kemarin seperti yang dilakukan sebelumnya. قال يا حبيب الله أنا سمعت من أصحابي والأولاد والطلاب هذا كلهم يضحكون علي ويتكلمون يقولون هذا علوي مثل الخدام مثل الحصاد في الماء يعني إيش ما تنتفع بشيء ونحن ما شاء الله يعني طلاب ونقرأ وكتب وهكذا. قال هذا حس في نفسي. Tuan Guru, saya ini ada sedikit perasaan bahwasanya teman-teman saya yang belajar ngatain sama saya, ngapain katanya Ali, yang lain pada belajar ini timbang hanya khuddam, dibagikan seperti batu yang di aliran di sungai, apa katanya? Itu yang membekas di hatiku, wahai Tuan Guru. قالوا احضر في الروحة حقنا صوي القهوة وأدرها على علينا وعلى الحاضرين ولا تلتفت لما يقولون. شوف هؤلاء كلهم الطلاب اللي يقرؤون عندي عندهم سيقرؤون عليك أنت ستكون شيخهم. Kemudian kata beliau, besok rohani hadir lagi. Kamu nggak usah peduli yang ngomong itu, yang guru ini aja gini, kamu lakukan seperti biasa, nyanyiin kahwa, bagiin kepada saya dan juga kepada yang lain. Beliau yang mereka yang baca semuanya, ingat, mereka semua ntar akan belajar kepada kamu. وأطال الله في عمره وكان كل الطلاب هؤلاء اللي كانوا يضحكون عليه تلاميذ عنده، كان قطب القوت قطب الوقت في وقته وكل هؤلاء الذين ضحكوا عليه تتلمذوا وقرأوا عليه. Setelah lama karena banyak murid tadi, maka beliau dibuktikan apa yang dikatakan oleh gurunya. Maka setelah banyak murid ternyata beliau adalah seorang imam, seorang kutub di waktunya. Maka murid-muridnya yang tadi, murid-murid gurunya tadi yang menertawakan, mengguyon kepadanya, semuanya menjadi murid dan belajar kepada هكذا الأدب مع كل الناس مع كل عباد الله من باب أولى مع أهل الصلاح مع أهل العلماء مع الشيوخ، هذا من باب أولى أن يكون الأدب معهم. Begitulah adab dilakukan untuk setiap siapapun. Kita harus berakhlak, berkepribadian baik, apalagi kepada orang yang soleh, kepada orang guru-guru kita. Itu yang lebih pantas dan lebih layak untuk kita berlaku adab kepadanya. هذه ثمرة الأدب، بركة العلم بعد ذلك، بركة الطاعة، بركة الأحوال، إنما تأتي بالأدب. ما في أدب ولو كثير طاعة ما ينفع. Begitulah keberkahan daripada seseorang beradab, seseorang yang berakhlak. Tidak manfaat apapun banyak itu banyak ini kalau orang tidak beradab di dalam dirinya. خصوصا حتى مع الضعفاء ومع المساكين، تأدب معهم، ليس فقط مع العلماء، هذا من باب أولى، حتى مع الضعفاء، حتى مع المنكسرة قلوبهم. هؤلاء قال إن الله عند المنكسرة قلوبهم. تريد إجابة الدعوة، تريد رحمة الله، كن لهؤلاء الضعفاء والمساكين. Terutama juga kita berkeperhatian yang baik, berakhlak baik. Jangan harus orang yang hebat saja, itu lebih pantas. Akan tetapi mereka orang-orang yang miskin, orang yang kekurangan, yang hatinya memang hancur, perlu perhatian. Kita pun harus berakhlak kepadanya. Ingat bahwasanya kata Allah, Allah akan mengabulkan setiap doa yang hatinya memang sedang hancur, mempunyai berbagai apa perasaan, maka itu akan dikabulkan oleh Allah setiap berdoa. يقول الشاعر أحمد شوقي رحمه الله إنما الأمم كلها الأخلاق، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، يعني إذا بقيت الأخلاق فيهم فهم هذه أمة عظيمة، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. في أخلاق حتى في الأمة، في الأفراد، في الأسر، إذا ما في أخلاق هذا لا له ولا عليه، ما في فائدة فيه أبدا. Begitu Syekh Ahmad Syawi mengatakan akhlak ini adalah semuanya yang terhebat, semuanya yang terbaik di dalam semua umat. Itu yang paling terpokok adalah berakhlak, berkepribadian yang baik di dalam kehidupannya. Apapun tidak bernilai kalau kita tidak berakhlak beradab. يقول النبي صلى الله عليه وسلم Nabi Muhammad ما نحل والد ولدا خير من خلق حسن. tidaklah melahirkan seseorang kecuali daripada akhlak yang baik. والأخلاق هذه لما تعطيها ابنك ليس فقط اعمل ولا تعمل، تتجسد فيك، لأنه لسان الحال أبلغ من لسان المقال. إذا رآك أنت تحترم وتتأدب مع الشيوخ، أنت تحترم وتتأدب مع العلماء، مع الكبراء، مع أهل الفضل، أوتوماتيك سيتعلم منك حالا لا مقالا. Kalau kita berakhlak bukan dengan kata-kata, tapi dengan praktek yang nyata. Kita berakhlak kepada orang yang berilmu, kepada yang lebih atas, kepada orang tua, kepada siapapun. Kalau kita praktekkan semuanya, itu akan secara pendidikan akhlak tadi bukan dengan mulut, tapi memang
menjadi saraga, menjadi sa'awa, menjadi sa'utuhna dengan orang sadayana, maka itu akhlak yang akan menjadi luar biasa. الأخلاق مع الأبوين الأم والأب هؤلاء لهم مرتبة ولهم منزلة خاصة. Orang berakhlak yang baik, terutama kepada orang tua, kepada ayah dan ibu, itu akhlak yang khusus yang lain. قال الله جل وعلا Allah Subhanahu wa وقضى ta'ala ربك alla ta'budu ألا تعبدوا إلا إياه bil walidayni هي ihsana. مرتبة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قرأ أو قرن الإحسان بالوالدين والأدب معهما بعبادة الله جل وعلا. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memposisikan orang tua dengan Allah, yang mana Allah katakan kami pastikan kalian harus beribadat kepada Allah. Lihat, beribadat kepada Allah, maka ibu kita pun wabil walidaini ihsana, disertakan, disejajarkan antara orang tua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam berbuat kebaikan, وخصوصا في الكبار terutama di saat orang tua إما يبلغن عندك أحدهما أو كلاهما يعني الكبر فلا تقول لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Terutama kalau orang tua sudah mulai bertambah umur, jangan coba-coba kata Allah wala taqul lahum uff. Jangankan untuk yang lainnya membentak atau apapun, hanya bilang saja sudah kita bilang. Itu yang lebih khusus lagi kalau orang tua menjelang masa tuanya. اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. Maka kudu pangsa rendah-rendahnya kita kepada orang tua. كذلك من هو أكبر منا سنا Begitupun juga orang yang lebih tua dari kita. له حرمة من ليس منا من لم يوقر كبيرنا. Begitupun itu adalah sebuah kehormatan yang tinggi sampai nilai kita dianggap umat Nabi ataupun tidak, sejauh mana kita menghormati orang yang lebih tua. ولذلك عندنا السلف يقول حتى أكبر منك بيوم لو أكبر منك بيوم لك حرمة ولا بد بدية. Jangankan untuk lebih umur, beda sehari saja, beda sehari tetap kita harus beradab kepada. كيف لو كان أكبر منك بسنين؟ Apalagi kalau umurnya lebih panjang, sehari saja beda. الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر مع الحبيب طاهر بن حسين بن طاهر أخوه أكبر منه أخوه ب7 سنوات، لكن كان يحترمه احترام الابن للأب. Begitupun juga bagaimana Al-Habib Hasan Al-Tahir, الحبيب عبد الله بن حسين Al-Habib بن طاهر Abdullah bin Husain Al-Tahir, عنده الحبيب أخوه الأكبر ada طاهر بن حسين بن saudaranya طاهر yaitu Tahir bin Husain Al-Tahir, كاكا هذا أكبر منه yang mana beliau itu lebih tua daripada beliau, أكبر منه كانت 7 سنوات، ya, 7 tahun. لكنه يحترمه احترام الابن للأب. Tapi bagaimana penghormatannya sebagai penghormatannya seorang anak kepada orang tua? كيف شغل احترامه؟ Bagaimana beliau untuk menghormatinya? ما يتقدم عليه في مجلس، لو مجلس كما هذا ما يتقدم ويكون دائما خلفه. Kalau beliau duduk di mana pun tidak berani di depan, kecuali beliau yang depan, baru adiknya yang di belakang. إذا كان أخوه في مجلس لا يرتقي إلى الطبقة العلوية أدبا مع أخيه. Sampai kalau duduk di satu majlis nggak berani naik di atas karena ada kakaknya di bawah. إذا أراد أن يسلم عليه ثم يغادر لا يغادره بظهره، لكن يرجع إلى الوراء وهو مستقبله أدبا معه. Beliau kalau mau pamit kepada kakaknya tadi tidak berani membelakangi, tapi pamit dengan menghadap selalu agar terlihat beliau itu selalu berhadapan untuk bukan membelakangi daripada في kakaknya. أحد الآن يسوي مع أخيه هكذا؟ Apakah ada zaman sekarang yang melakukan dengan kakaknya? في بندون كما هذا موجود؟ Apakah di Bandung ada juga gitu? هذا لا Ada. فيه موجود مع أخيه، Ada juga dulu kayak juga kawas gitu. يمكن حتى معه ما يعمل هكذا، Kadang-kadang sama orang tua juga ada. مع شيخه يمكن ما يعمل Begitu هكذا، juga dengan guru-guru. هذا مع أخوه. Apalagi dengan قالوا saudara. حتى لما يلعب معه يتصارعون يتظاهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر بالهزيمة أدبا مع أخيه الكبير حتى لا يقال إنه الصغير هزم الكبير. Begitupun kalau bermain bercanda, Al-Habib Abdullah tadi dengan kakaknya bin Al-Habib bin Hasan bin Talib tadi, kalau bermain pun nggak berani, takut menyenggol, takut mengganggu kepada kakaknya. بمثل هذا صاروا أقطار وأولياء وعلماء. Dengan sebab itu menjadi seorang wali kutub ulama ما besar, هو بكثرة العبادة لا. bukan dengan banyak ibadah. هذا إبليس كان يعبد الله مع الملائكة. Karena mereka beribadat dengan seperti malaikat. الشيخ عظم هذا يعبد الله مع الملائكة كل يوم آلاف السنين يعبد الله مع الملائكة. Beliau dengan malaikat berapa tahun beribadah dengan para malaikat, لكنه إلى ذلك tapi nggak ada adab. ما نفع هذه العبادة. Nggak ada nilai ibadah tersebut kalau tidak beradab. الأدب أولا Adablah yang lebih utama. والعلم ثانيا. Ilmu yang kedua. إذا ينبغي علينا أن نشدد
على الآداب خصوصا في هذه الأزمان. Begitupun juga sekarang kita harus betul-betul memperhatikan dan juga harus menekankan, apalagi di zaman sekarang, untuk dalam beradab. والآداب مع الشيوخ والعلماء. Bagaimana adab dengan guru, dengan para ulama. ولا شك أن العلماء والشيوخ وغيرهم لهم أخطاء ولهم نواقص، لكن ينبغي في المريد وفي الطالب أن لا يشهد في الشيخ إلا الكمال. Kita sebagai murid, mungkin namanya seseorang guru tadi ada kekurangan, ada begitu. Bagi kita yang muridnya, jangan sampai menyaksikan di mata kita satu celah keburukan. إذا قالوا أول من يفقد بركة العلم من العالم أهل بيته، أهل بيته، ليه؟ لأن كلهم يرون إنسان عادي عندهم، يضحك ينكت، يرون وهو رحمة بهم يتنزل إلى منزلتهم، وإلا ممكن أن يكون يظهر كراماته وهيبته ويجعلهم صاغرين، لكن تنزله ورحمة بهم يجعلهم هكذا. فقالوا هؤلاء يعني أول من يفقد بركة العالم، لأنه لا يشهد الخصوصية وإنما يشهد ما عنده من النقائص. Kenapa seseorang bisa hilang keberkahan? Itu keberkahan dimulai daripada seseorang di dalam beradab. Mungkin karena sudah bercanda, sudah dekat, biasa jelema mah di mana dekat so ngalunya. Kalau awal man yafqud barakatul ilm ahli bait. Yang menjadi hilangnya keberkahan ilmu adalah لماذا؟ لأنهم يشهدون النواقص ويشهدون الخصوصية. Nah, karena apa? Yang biasa keberkahan hilang. Karena apa? Karena tidak beradab dengan keluarganya. قالوا والمشي المدد على قدر المشي. Sedangkan keberkahan pemberian dari Allah sejauh mana, bagaimana kita memandang. Tadi di dalam keluarga, kenapa? Karena kita melihat keluarga sudah kebiasaannya, sudah ininya, sehingga nilai orang yang terhormat tersebut kita pandang biasa saja. Karena kita melihat keadaan yang memang kita saksikan. هذا رسول الله النبي رسول. Nah, bagaimana Nabi Muhammad SAW? كان بين أهل مكة. Bagaimana dengan orang Makkah hidupnya? هم ينظرون إليه ما ينظرون إنه نبي ولا رسول. Tidak melihat Nabi seorang Rasul, seorang هم لا يعتقدون لما ينظرون إليه يعتقدون إنه يتيم أبو طالب، يعتقدون إنه إنسان عادي. yang dilihatnya, oh Muhammad ini anak yatim, Muhammad ini orang ini, orang begitu. Tidak. قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، قال هذا عادي بشر كمان، يأكل يشرب ينام يضحك يقوم يحزن. ما شهدوا أنه رسول من الله جل وعلا. Mereka menganggap kepada Nabi, Nabi makan, Nabi minum, Nabi tidur, tidak memandang seorang Nabi yang besar, seorang yang luar biasa. Itulah yang dilakukan oleh masyarakat Mekah kepada Nabi bangsa. هذه العين التي نظر إليه بها أبو جهل وكبار كفار قريش. Begitu yang dilakukan oleh rejim pada saat itu. Abu Jahal beserta antai-antainya memandang kepada Nabi seperti itu. وهناك يعني أناس آخرين مثل سيدنا علي، مثل سيدنا أبو بكر، مثل سيدنا عمر، مثل سيدنا عثمان وغيرهم من الصحابة نظروا بعين أخرى، بعين الاحترام، بعين الخصوصية، ففازوا وأصبحوا نجوم الاهتداء، وأصبحوا منزلتهم بعد منزلة النبي خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كليهما الكفار وأهل الإيمان كانوا في عصر النبي وشاهدوا النبي وجالسوا النبي وسمعوا كلام النبي وسمعوا القرآن وسمعوا الخطب، لكن المؤمنين هم الذين نظروا بعين التعظيم، والكفار نظروا بعين الإهانة لهذا النبي الكريم. Begitulah mereka. Di saat itu memang ada Abu Jahal yang lainnya, orang-orang rejim yang membenci kepada Nabi. Tapi di sisi lain ada persoalan-persoalan. Ada sahabat, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar, ada sahabat-sahabat yang lain. Bagaimana kedudukan mereka? Mendapatkan nilai yang tinggi, kedudukan derajat setelah Nabi, mereka lah kedudukan yang tinggi. Kenapa? Karena mempunyai pandangan yang khusus kepada Nabi, memandang dengan ta'zim, memandang dengan akhlak, memandang dengan penghormatan yang luar biasa, sehingga mendapatkan kedudukan yang tinggi. Tidak seperti yang mereka Abu Jahal memandang Nabi ada orang biasa, orang yang begitu, orang yang begini, maka tidak mendapatkan apapun dari Allah. لذلك قالوا على عودة ذي بدع على الحديث الخصلتين ليس فوقهما شيء من الخير حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. قالوا اعتقد في كل واحد انه ولي، في كل واحد حتى تنال بركته، لانك ان اعتقدت انه ولي استفدت باعتقادك هذا حسن الظن حتى ولو لم يكن ولي، لأنه مجرد حسن الظن عبادة. فكيف إذا اعتقدت أنه ولي وهو أصلا ولي؟ هذا زيادة على زيادة.
Di dalam hadis bahwasanya bahwasanya kita harus berhusnudzon kepada Allah dan berhusnudzon kepada ciptaan Allah. Bagaimana seseorang sampai husnudzonnya tadi seluruh manusia ini wali dia, mau siapa saja padahal bukan wali, tapi dia berhusnudzon, Anda wali, Anda wali. Apalagi kalau itu seseorang yang wali, karena husnudzonnya tersebut maka mendapatkan berbagai kebaikan dan anugerah berkat daripada berbaik sangka kepada yang lain. لذلك قال والمرء يعني أي إنسان إن يعتقد شيء يحسن الظن، والمرء إن يعتقد شيئا وليس كما يظن، يعني في الحقيقة هو ليس كما هو في ظنه، والمرء إن يعتقد شيئا وليس كما يظن لم يخب، ما يخيب أبدا، لم يخب والله يعطيه. والمرء إن يعتقد شيئا وليس كما يظن، يعني أنا اعتقدت أنه هذا ولي أو أستاذ مرغني ولي، هو حقيقة ولي قالوا وليس كما يظن. لا، حتى الحقيقة خلاف هذا ما بتخيب، أنت الكسبان لأنك أحسنت الظن، والعكس تماما لو اعتقدت أنه ليس ولي وهو حقيقة ليس ولي مثلا، أنت خاسر لأنك أسأت الظن. أنت مطلوب منك حسن الظن. Kalau begitu husnudzon, ada orang memang orang bukan seperti demikian, tapi tetap kita beranggapan demikian. Umpamanya ini orang brengsek, tapi kita anggap dia orang mulia. Itu tidak akan sia-sia. Itu tidak akan sia-sia sama sekali. Sebaliknya, kalau kita punya buruk sangka, sekalipun nyata memang dia tuh begitu brengsek, tetap kita akan merugi. Kita merugi karena berkat atau dari perbuatan kita berburuk sangka kepadanya. Maka berbaik sangkalah kepada siapapun, sekalipun bukan begitu keadaannya, dengan berkat baik sangka kepadanya, maka kita akan mendapatkan berbagai kebaikan dari Allah. لذلك في بعض الحديث لو كشف عن نور المؤمن العاصي ليس الطاغية لعبد من دون الله. هذا معنى لا إله إلا الله. فكيف إذا كانوا طاغية؟ كيف إذا كانوا عالم؟ كيف إذا كانوا من أهل البيت؟ كيف إذا كانوا وزيادة وزيادة وزيادة؟ قال لو كشف في الحديث عن نور المؤمن العاصي لا عبد من غير الله، لكن الله ستر أنوار الإيمان عن الناس حتى لا يفتتنوا. Anda kata sebuah hadis, manusia ini kalau ditutup, dibuka berbagai kekurangannya, dari kekurangan orang-orang yang berdosa, maka semua pasti akan menjadikan sebuah yang merugi kepadanya. Tapi Allah tutup dengan rapat, sehingga apapun yang semua ini adalah daripada sebab nur yang diberikan menutupi daripada keburukan-keburukan. لذلك قالوا واعتقد في كل من لاقيت أنه الخضر، يعني كل من تراه تقول هذا الخضر. سيدنا الخضر ممكن الله أعطاه قدرة أن يتشكل بأي شكل، فأنت إذا رأيت هذا قل هذا يمكن الخضر، خلينا نحسن الظن فيه. فبحسن الظن فيه أي مؤمن، احسن الظن بالمؤمن ولو كان عاصي. إذا أحسنت الظن فيه أنت رابح، أنت ناجح. Kalau kita, sekalipun kita melihat memang seperti tadi yang saya katakan, dia orang brengsek, orang yang pendosa dan sebagainya, kita mempunyai buruk sangka kepadanya, kita merugi. Kalau kita berbaik sangka kepadanya, kita akan beruntung, kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah berkat husnudzon, walaupun dia itu memang begitu keberadaannya, tapi tetap kita husnudzon dengan kebaikan. قبل ما نتكلم على حسن الظن هذا إلى بكرة، لكن يكفي هذا إذا نحن خرجنا من هذا المجلس إن نحسن الظن في بعضنا البعض، وبالذات في علمائنا وكبرائنا وأهل الصلاح. Kalau kita berbicara tentang husnudzon sangat banyak, cukup dengan ini. Yang penting kita berbaiklah sangka kepada siapapun, terutama mereka ulama, mereka orang-orang yang hebat di hadapan Allah. فنسأل الله أن يبارك في شيخنا هذا، آمين، وفي أولاده، آمين، وفي أزواجه، آمين، وفي طلابه، آمين، وفينا وفيكم وفي الحاضرين أجمعين. آمين، بركة حسية ومعنوية، آمين، ظاهرة وخفية، آمين، يرفع عنا وعنكم كل أذى وكل آمين، بلية بجاه النبي مولى النبي سيد البرية، الله وأن المولى سبحانه وتعالى يدفع عنا وعنكم على المسلمين الأذى والبلاء، جميع أسواع المصائب والمحن والفتن والحروب ما ظهر منها وبطن، وأن ينصر إخواننا في فلسطين آمين، وفي غزة. آمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين. آمين، اللهم
اللهم انصرهم على عدوهم. آمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام عدوهم. آمين. اللهم اقذف الرعب في قلوب عدوهم. آمين. واجعلهم الأعلى يا أكرم الأكرمين. آمين. ويا أرحم الراحمين. آمين. اللهم ارحم موتاهم. آمين. واشف مرضاهم. آمين. وعاف مبتلاهم. آمين. وآمن روعاهم. آمين. يا أكرم الأكرمين ويا آمين. أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم ولا تهلكنا وأهل من في هلاكه صلاح آمين. الإسلام والمسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. ادخل أعمالنا ونياتنا ومقاصدنا في أعمال ونيات ومقاصد السلف الصالحين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Itulah beliau di akhir mengakhiri daripada pembicaraannya dengan mendoakan kita semuanya, mendoakan saya, mendoakan anak cucu saya, keluarga semua dan semua hadirin ini. Semoga apa yang dimintakan oleh beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan kepada beliau hatur sami. Ada salawat dan tawzah ala beliau mau memberikan salawat ini kepada siapa saja yang dapat dengan salawat ini. Jazakumullah khair, kita ucapkan kepada beliau, doakan lagi semoga beliau panjang umur, selalu dikabul hajatnya, selalu dilindungi beliau.